ମୁଁ ଏକାଧିକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯିଏକି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପୁତ୍ର, ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆଉ ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ। ସେ ତ IAS ଥିଲେ ଏବଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାହିତ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲେ। ରଘୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଚାକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିନ୍ସିୟରିଟି ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଜାପାନର ଅନୁଭୂତି। ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଜାପାନରେ କିପରି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ବା ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେଉଁ ଲେଖା, ତାହା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ନୁହଁ, ତାହା ଏକ ସଂକଳନ, ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଲେଖାର ସଂକଳନ। 80 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଲାବେଳେ ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 82 ଟପିଗଲାଣି। ତ ସେଥିରେ ସେ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେଟା ଛୁଇଁଛି। ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବା ରଘୁ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରଘୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ, ସେ ବି ଆମକୁ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଓଭରସିଜ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜାପାନ ତରଫରୁ 5 ମାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଭାବେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିଲେକ୍ସନରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇ ରଘୁ ଭାଇ ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ସେ IIT ଖଡ଼ଗପୁରର ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିଛନ୍ତି। 1967ରେ ସେ ଜାପାନ ଗଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଭାବରେ। ସେଠି 1.5 ମାସ ଗଲା ଓରିଏଣ୍ଟେସନରେ। ସେଇଠି ରଘୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା 20ଟି ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନବିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 1.5 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ। ସେଇ ଜାପାନର 1.5 ମାସ ସେମାନେ ଥିଲେ ୟୋକୋହାମାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ ଟୋକିଓ, ଜାପାନର ଟୋକିଓ। ୟୋକୋହାମାରୁ ଗଲେ ଟୋକିଓ। ଟୋକିଓରେ ପଡ଼ିଲା ରଘୁ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବା ରଘୁ ଭାଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଭାବରେ ତାଲିମ। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଇଂରେଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଇଂରେଜୀ ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଦେଶରେ ବହୁତ କମ୍ ଇଂରେଜୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବେ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯଦି ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାର ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବି ସେଇଆ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପାଇନଥିଲା କି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବି ପାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ବେଶୀ ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏପରିକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ।
संस्कृत साहित्य को मध्य केते गुड़े सब कथा कहूना केते गुड़े जगार चैलेंज दब संस्कृत रु केते गुड़े अनुवाद केते गुड़े तार अवलंबन लेखाई से ठीक कथा किंतु संस्कृत जो त्रुटि विच्युति को आम ओडिया भाषा मध्य संशोधन करा जदि ये मन पड़ी गोटे छोटिया कथा आपण मान कहबी जे भागवत जो लिखिं ओडिया रे जगन्नाथ दास से जो देखिले लेखा अच्छी संस्कृत भागवत रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका सी जो ट्रांसलेट करुले ओडिया रे सी भाविले अरे ये ठीक नुह शरदोत्फुल्ल मल्लिका केमती है मल्ली फूल तो शरत ऋतु फुटे ना तेणु से नवाक्षरी वृत्त ओडिया भागवत लिखिले सहजे शरतर काल फुटिला जड़े तले फूल उदाहरण स्वरूप कहली ये हजार हजार कथा अच्छी सारा महाभारत तो एक विचित्र ग्रंथ माने माने सबुठ बड़ महाकाव्य पृथ्वीर जिते महाभारत अच्छी पृथ्वी रे संस्कृत को मिसेकी सबुठ बड़ महाभारत एवं से एते कहानी एते शिक्षामूलक कहानी उपभोग्य कहानी रही शिखिपारे उपभोग करें तार आनंद नहीं पारे उपभोग करें हाँ आमर ओडिया महाभारत रामायण मध्य जगमोहन रामायण मध्य विख्यात बलराम दास ये सब कथा आम पर आलोचना करवा बर्तमान देखा रघुनाथ प्रसाद दास जी जाइछन्ति जापान तांकर किपरि समय कटिला कौन लिखिछन्ति आत्मजीवन जेहेतु सेठारे लोक माने प्राय इंग्रेजी जानती नाही से हेतु से जापानी भाषा रे कथबार्ता करते मु कहि जे आम देश रे आम राज्य रे एवं आम राज्यर पड़ोशी राज्य मानकरे जो ओडिया माने अछन्ति से माने ओडिया भाषार उन्नति प्रति यदि यत्नशील हेबे ताहले आमे इंग्रेजी भाषा कौन अन्यान्य प्रांतीय भाषा प्रति आकृष्ट हबार किसी कारण ना आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे हिंदी भाषा रे एपर्यंत स्क्रिप्ट नाही लिपि नाही देवनागरी लिपि संस्कृत भाषार हिंदी भाषी मैंने व्यवहार कर ओडिया भाषार निजर लिपि है ओडिया काव्य कविता पुराण भली ओडिसी नृत्य ओडिसी संगीत आहरी अनेक कथा ओडिशार शिल्प कला माधुर्य ये सब बहुत जिनस समग्र पृथ्वी को प्रभावित करी समस्ते तो जानती जगन्नाथ देश आमर ट्राइबाल मानकर संस्कृति समस्त को आकर्षित कर समस्त माने जो माने जानी पढ़ी आसी किंतु ता प्रति आम मानकर जी निष्ठा बा जी जतन रहा कथा एपर्यंत हो पारि नहीं छाड़ से कथा जापान देश रे लोक माने कम इंग्रेजी जानती से परिप्रेक्षी मुझे कथाटी आपण कहली अच्छा जापान भाषा रे से लोके कथबार्ता कहते जापानी भाषा कारण इंग्रेजी भाषा बहुत जगह चलेनी बहुत जगह चलेनी भाषा अनुवादक भी मिलती ना ट्रांसलेटर जो माने इंटरप्रेट करेंगे तेणु धीरे धीरे स्वाभाविक भाव किसी जापानी शिक्षक बाध्य रघुनाथ प्रसाद दास लिखित मोर सेठा ऑफिसर ट्रेनिंग नेला बेले जड़े इंजीनियर मत ट्रेनिंग देउथिले जे कि किछटा इंग्रेजी जानिथिले जेतबेले रघु भाई ट्रेनिंग नउथिले भाग्य को तांको जे सेठी ट्रेनिंग दउथिले से तांकर किछटा इंग्रेजी ज्ञान थिला तेणु रघु भाईंकर असुविधा किसी परिमाण दूर है अनेक परिमाण दूर है कारण इंग्रेजी रे से ट्रांसलेट कर पारे अनुवाद कर पारे थरे रघु भाई कहले जे इंजीनियरिंग पाठ तो अन्य क्यों देश शिखिपारि कि जापान विभिन्न जगह देखार सुजोग मु आउ कौटू पाइपरि ना जापान तो एकमात्र समृद्ध देश नुह इंजीनियरिंग पाठ अन्य देश उन्नत अन्य केतक देश
किंतु जापान जो मु आसी सरकारी कार्य हो शिक्षानविश भाव में तालीम नापी हो आसी जापान कौन आउ थे आसपारि से समय तो सहज नाला आजिकल भाई कारण ये हूँ 1967 मसीहार कथा बर्तमान तो 2025 मसीहा से मो मनर कथा बुझिले से जो गाइड इंजीनियर थे एवं मत एपरी स्थान को ट्रेनिंग देवाई पठेले रघु भाई को जो कि जापान दर्शनीय स्थान सब थी माने यहाँ गोटे सुजोग आम मैंने सुजोग बेले बेले हाथटा करूँ जो जाऊ होटेल रहू खाऊ पीऊ किंतु जो जो जगह देखा कथा प्राकृतिक स्थान अन्य बड़ बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा आम किसी शिक्षा दब किसी आनंद दब आम से करूना जगह सब देखार सुजोग पाई कह गले यहपरी सुजोग मध्यम मोर जापान दर्शन होगा पाठपढ़ा को पाठपढ़ा है शिक्षार विजय भाव में जेहेतु से सिलेक्ट होते जदि ओडिशा सरकार अधीन चाकरी करते जापान देश काम कले काम सहित जापान परिभ्रमण कर दिने सबुदिन परी सकाळ जलखिया खाई ट्रेनिंग नापी तर तर हो टोकियो हॉस्टेल रु बाहरी जाऊे ट्राम धरिया ट्राम जावास सब करते आमर ये अच्छी वेस्ट बेंगल ट्राम आम ओडिशा खूब निकट ट्राम चलो सरकार व्यवस्था कर हॉस्टेल गेट पाखे ऑफिसर जने चिन्हा चिन्हा लोक मत हो गोजेई मास ओहोयो गोजेई मास अर्थ गुड मॉर्निंग जापानी भाषा रे ओहोयो गोजेई मास माने गुड मॉर्निंग कही हाथ हल देले और ऑफिस संध्या बेले सीधा हॉस्टेल को आसापी कहले मु डेरी नक जल्दी जल्दी बाहरी गली ठीक समय ऑफिस रे पहुँचा जापान रे इटा माने राइट टाइम रे राइट वर्क काम समय से माने एला कहते ना मु डेरी नक जल्दी जल्दी बाहरी पड़ी ठीक समय ऑफिस रे पहुँचली कारण सेठारे समस्ते प्राय 15 मिनिट आगु पहुँच सारी और ठीक समय काम आरंभ कर माने जो समय दि जाए तार 15 मिनिट पूर्व खाली यही कार्यक्रम नुह यही रघु भाई अनुभूति से लिखिं से नुह सबू कम 2टा माने गोटे 45 पहुँचे 10टा माने 9टा 45 पहुँचे जोटा कि आज पर्यटन आम देश कि आम राज्य शतकड़ा 100 सम्मुखर जदि 10 भाग 15 भाग 20 भाग मैक्सिमम 10 to 20% मोर जी माने गेस जहाँ करू तो 15 मिनिट आगे सब पहुँच जाती समस्त पहुँच जाते मु भी ठीक से समय सबुदिन भाई पहुँची काम कली और ठीक समय ऑफिस चली हॉस्टेल संध्या बेले पहुँचला बेलू हॉस्टेल संध्या बेले पहुँचला बेलू देखिली गोटे टेबुल सजड़ा काम सारी फेरी आस हॉस्टेल टाइम देखिए गोटे टेबुल सजड़ा जिनस रखाई सेठारे किसी हॉस्टेल बंधु और हॉस्टेल कर्मचारी बियर बोतल इत्यादि धरी अपेक्षा कर बुझा आगु से मैंने आगे आसी मत हापी बर्थडे कही हाथ मिले टेबुल आड़ को नहीं गले जोटा कि कल्पनातीत था रघु भाई मु बुझीगली जे आज 20 मार्च 1968 20 मार्च 1968 दिन से थिले जापान रे कार्य जो जाइए शिक्षानविश भाव में 20 मार्च हूँ जन्मदिन मु भूली जाइली माने रघु भाई जन्मदिन कथा भूली जाइली समस्ते सेठारे खियापिया करी मत सांगरे नाचक डाकिले कमन जिन आम जमी अति विषय गीत टी गाऊ कि गपसप हो डांसिंगटा गोटे माने भेरी कमन थिंग कि मु तो नाच जानी बोली कहू
ସେମାନେ ମୋତେ ଘେରି କିଛି ସମୟ ନାଚିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ରୁମକୁ ଗଲେ। ବାଧ୍ୟ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। ରଘୁ ଭାଇ ନାଚ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ଜନ୍ମଦିନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଫିଲିଂ। ସେମାନେ ଜାପାନ ଦେଶର ଲୋକ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ଜାଣିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନ୍। କାମ କେବେ ହେଲେ ହାମ୍ପର ହୁଏନି, ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ସବୁ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯେ ସବୁ ବିଷୟରେ କେତେ ସଚେତନ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ରଘୁ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିବ। ଜାପାନର ସେମାନଙ୍କର କଥା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିବାରେ ସଂଯମତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶରେ ଘୋର ଅଭାବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଆଉ ଗାଁ ଘରର କୁଜି ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ଅଛି କି ବେପାର ଅଛି, ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କହନ୍ତି, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଗପନ୍ତି। ଉଦାହରଣଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କରିଛନ୍ତି। ରଘୁ ଭାଇ 1967 ନଭେମ୍ବରରୁ 1968 ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ରହିଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରାମ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେଭଳି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ଚିପି ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଓହ୍ଲାଇବି ବୁଝି ନେଇ ମୋତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେଇ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ 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 ଠେଲି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଓଲଟା, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ସେଠି ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସେ ବସିଥିବ, ଯିଏକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ନୁହଁ। ସେମିତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବସିଥିବେ। ଆଗ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ପୁରା ଅକୁପାଏ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜାପାନ ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ବି ନଥିଲା। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଣିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଆଣିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ସେ ସେଟା ବୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରାମ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆଗରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇନଥିଲା, ଆଜିକାଲି କେତେକ ଜାଗାରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ହେଇନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଦୌ ହେଇନି, ଅଧା ଜାଗାରେ ବି ହେଇନି। ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛତା ବ୍ୟାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭୁଲି ନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଲାଗିଥିବ, ଆମ ବସ୍ ଚାଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ହେଲା। ଏପରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଲୋକ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାପାନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପୁରଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ଡୋର୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼େ। ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ ଓ ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ। କେହି ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ କି କେହି କାହାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତି। କେହି କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ରଘୁ ଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 5-10 ମିନିଟ୍ର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଦେଇ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ମାନେ ଦେ ଆର୍ ସୋ ସୋସିଏବଲ୍ ହେଲା। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଯଦି କିଏ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଇଗଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗପସପ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ବା ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବ। ଶେଷରେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ କୋରିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଜାପାନରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଯଦି 2 ଜଣ ଜାପାନ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯେ ଯାହାର କଥା ସ୍ଥିର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଗର୍ଜନ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ।
लाउड भॉइस कहार भॉइस केते उपरକୁ उठी पारे एपरिक स्वामी स्त्री भितर मध्य दुई सांग भितर मध्य दुई पड़ोसी भितर मध्य अन्य जनक से राजी नहेले से तांको कथा भी धीर स्थिर भाव में कहते धरतु मोर ओपिनियन डिफर करुच्ची मोर बंधु ओपिनियन ठारू मु मो बंधु कथार राजी नुह किंतु मु तांको सहित तर्क करी नहीं गर्जन करी नहीं मो कथा सरल भाव में माने यथा संभव ये माने लो भॉइस रे कहबी किछि समय कथा हला परे जदि सेमानकर मत अलग अलग रहिला तेबे सेमाने कहंदी जे आम मत मिथिला नाही सेटा भी सेमाने एक्सेप्ट करि नियन दी जन तक डेमोक्रेटिक वैल्यू सेमाने एक्सेप्ट करि नियन हमर कोन होई नाही नहीं ये भूल कुछ मु ठीक कहू घरे बापा पुओ को भितर माँ झील के भितर बापा माँ के भितर मध्य एटा हुए माँ केबे हेले स्वीकार करबन जे मु ठीक मु भूल कहिछि बोली एठी किंतु हुए जी अचिन्हा लोकटी मध्य तर्क करे नाही एवं शेषे से स्वीकार करे जे आम दु जनकर मत मिसिला नहीं मैंने तमर कथा मो कथा पार हला ताମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ तो अधिक अध्ययन କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ गवेषणा କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କୋଉଟା ଠିକ किसी समय कथबार्ता हला परे जदि सेमानकर मत अलग अलग रहिला सेमाने कहती जे आमर मत मिथिला नाही तेणु आउ से विषय युक्तितर्क करिया नाही आम देश होइतिले तो कथाटा हाथ हाथ हेबा जाय था धन्यवाद पुणी आउ गोटे एपिसोड रे आउ गोटे वीडियो रे आपन को आउ गोटे घटना मध्य कहिबी धन्यवाद।